आमकां आयज आमी जेन्ना बरे जिवान धडधडीत आसता न्ही तेन्ना आमी घरान आसता आनी जेन्ना आमकां कितें जाता न्ही तेन्ना आमकां कितें करता हॉस्पिटलान एडमीट करचें पडटा आनी आमचे गव्हर्मेंट ऑफ गोवाची हॉस्पिटलां जी आसा न्ही तेतून आमचे कॅर घेता. थोडे बरे जर आसले तर बरे उरतात नाल्यार ते देवा तूं पाव म्हणटा वयर पावतात. तशेंच हांगा गव्हर्मेंटाच्यो गाडयो टावन आनी कंट्री प्लॅनिंगाची ऑफिसाची एक गाडी कंडिशनाची गाडी ही अशीच दवरलेली आसा. हांगा दवरप म्हणजे ऑफिसाची गाडी कंडिशनान आसपाक जाय. ही गाडी जर बरी जर हेका जर आसली रिपेरिंगाक आसली कितें जालें हेंच्यांनी गाडी गॅरेजीन व्हरून दवरूंक जाय आसली. म्हाका दिसता गाडी ही बरी आसा म्हणून हांगा दवरल्या असो तरी म्हाका आयज अनुभव येयलेलो आसा. आनी ह्यो गाडी कश्यो खबर आहा तुमकां आमी बॉर्डरीचेर जेन्ना पाकिस्तान नेपाळ हे बॉर्डरीचेर जेन्ना आमी वयता चायनाच्या बॉर्डरीचेर जेन्ना आमची मिलिटरी कशें आसता मिलिटरी जेन्ना युद्ध करपाक वयता न्हू ते तकलेचेर अशीं झाडां लायतात ही झाडां लायतात. म्हाका दिसता आमचे गोंयचे टावन आनी कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टरान अशी झाडां लायल्या दिसता आपली तकले वाळपयची हाडून हांगा आख्या गाडयांक तशी लायल्या आसतली. जशी टावन प्लॅनर बी आहा तांकांय बाबा लायात तांकां मातशी पळयात थोड्या दिसांनी अशें तेंची जावपाची आसा. अशें तेंची अशी परिस्थिती येयलेली आसा न्हू टावन आनी कंट्री प्लॅनिंगाची ऑफिसाची हेंच्या भितर जे वयर ते जोडपाक बसलेले आसा न्ही अशीच झाडां लावलेली दिसता. ते घरा कडेन वयता आसतना तेंच्या घराक सुद्दां फाल्यां अशी लावची पडटली. कित्याक लागून हे तुमकां शिस्त जर येवपाक जाय न्ही हे भारतीय जनता पार्टी सरकारा कडल्यान अपेक्षा आसली. माननीय अटल वाजपेयी जी आसलो न्हू हो सारको ते तोंडाची सरस्वती आसली प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तेज्या उपरांत आयज जे जाल्लेले आसा न्हू सगळे आयज एक छोटा भाई आणि मोठा भाई जाल्लेले आसा. तेतून सुद्दां जाला कितें न्ही हांकां विचारणारो कोण ना. ही परिस्थिती अशी आमच्या गोंयच्या गाडयांची अशी जाल्लेली आहा. गव्हर्मेंटाची गाडयो कशी कंडिशनां आसपाक जाय ती परिस्थिती आयज ना. हे सरकार आयज प्रायवेट गाडी घेतात ते बी तेंचे इंजिनियराचे मेवणे आसतले आनी व्हडले व्हडले गव्हर्मेंटाचे ऑफिसर आहा न्हू तेंचे मेवण्याचे साडवाचे भावोजीचे हेंच्या नांवार गाडयो आसा आनी तेंच्या भितरूच हो धंदो चालू आसा. ही परिस्थिती आमची गोंयची जाल्लेली आसा. हेजे पयलीं सरकार जो चलयता न्हू स्वताच्यो गाडयो आसल्यो ह्यो मेवणे भावोजी मावसो मेवणी हेंचे हे सरकार तेंचे गव्हर्मेंटाचे ऑफिसर तेंच्या नांवार गाडी काडटात आनी चलयात ना अशें म्हणिना. पूण तांकां जॉब मेळ्ळो हें आमकां कांय म्हणणें ना. पूण तुमचेच हेका करपाक जाय. ही परिस्थिती भारतीय जनता पार्टीची सरकाराची अशी जाल्लेली आसा. हेंचे कडल्यान अपेक्षा आमकां कांयच ना अशीच जातली तेंची. माझा एक प्रश्न आहा सर, तुम्ही म्हापसाचे रेजिडंट्स या इलेक्शनाक कमळ फुलतले म्हणटा म्हापसान. कमळ म्हाका दिसता ते आतां तेज्या आमी ताका लोटस म्हणटात न्ही ते आतां कितें जालें ते लूट करतात गोंयच्या लोकांची अख्ख्या इंडियेच्या लोकांची लूट करतात ते. हे सरकार कमळ खंयचे कमळ किचड बी कितें म्हणटा रातचे कितें जाता ते न्हिदता मरे सगळें रातचे न्हिदोंक फावना ते रातचे न्हिदतात पूण रातचे न्हिदोन स्वताचे पोट भरतात ते. रातचे खंय कितें खबर चालू जाय ते सोंगा मरे ते आमकां एक रात्रीचा खेळ चाले हे तसले सरकार. हे कमळ हे म्हाका जरी कशेंच फुलचें ना. कमळ फुरले जाल्यार आमचे भितर डिवायड करतले रूल करतले आनी भारतीय जनता पार्टीचे सरकार येतले. तशें प्रत्येक ठिकाणी महाराष्ट्रान कशी एनसीपी फोडली शिवसेना फोडली काँग्रेस फोडली सगळे फोडले ते टीएमसी फोडली वयर ती सगळी फोडली. हे फोडपाचें राजकारण भारतीय जनता पार्टी कडल्यान शिकपाचें. पूण आयज दुसऱ्यांची घरां फोडणारे सरकार हे केन्नाच तेंचे बरें जावचें ना. हांकां दिसता ते आमी शॉर्ट टर्माक फोडल्या म्हणून तेंची परिस्थिती अशी जातली न्ही की घरांसून भायर सरपाक हेंची परिस्थिती घरांसून भायर सरचें ना थोड्या दिसांनी. इतले पब्लिकांक भारतीय जनता पार्टी सरकारा बद्दल रोश आसा राग आसा. हो गोंयच्या लोकांक केन्ना राग येतलो ते म्हाका खबर ना. जर आयज ओपोजिशन जर स्ट्रॉंग जर आसा आयज ओपोजिशन आयज स्ट्रॉंग ना म्हणून ही परिस्थिती अशी जाल्लेली आहा. ओपोजिशन जर स्ट्रॉंग जर रस्त्यार रावन देंवतात न्ही आमी पळयतात आतां इलेक्शन लागीं पावलां म्हणटकूच आयज कोण रस्त्याचेर येयलेले आसा आमी आसा आमकां तिकीट दिया म्हणून. जे 4.5 वर्सांक एक ब्र काडणारे मनीस आयज परत भायर सरल्या आपणाक इलेक्शनाची तिकीट दी म्हणून. तशें जावचें ना. गोंयच्या लोकांनी हेचेर अभ्यास करात आनी बरे मनीस तुमी गोंयच्या विधानसभेन धाडात. असले मनीस न्हू सेटींग जाता. आयज निवडून येयल्या उपरांत काँग्रेसच्या तिकेटीचेर आनी काँग्रेसच्या अध्यक्षाकूय हांव रिक्वेस्ट करता जे मनीस काँग्रेसचे आसा टार्गेटीचे ते परत बीजेपीन वयतले तसल्या मनशांक तुमी तिकेट दीत न्ही हे 100% तुमी स्पश्टपणे त्या मनशा कडून तिकेट दिता आसतना बीजेपी बद्दल तांकां कितें म्हणपाक सांगा. पळया जे काँग्रेसचे मनीस कोणाक तिकेट दितले न्ही तेंच्यांनी आयज आवाज करपाक जाय आनी मोदीचेर उलोवपाक जाय अमित शहाचेर उलोवपाक जाय हांगा गोंयच्या चीफ मिनिस्टराचेर उलोवपाक जाय आतां टावन प्लॅनराचेर उलोवपाक जाय आनी जे कोण मिनिस्टर आहा रोहन खंवटेचेर उलोवपाक जाय. तेंच्यांनी कितें चुकी केल्या न्हू जर कोणाक कापासतात जर आसा न्ही
तांकांच आयज तिकीट दिवपाक पळोवया कोण उलयतात ते ना ते उलय रे तूं पॉलिटिशन कितें जाता तशें नाका. फाटल्या दिसांनी देवा कडेन शपथ घेवन हे सरकारान आमी त्या पार्टीन वयचे ना म्हणटा दिगंबर कांबळे तो दिगंबर कांबळे आपूण देवा कडेन उलयता तो म्हणटा तो देवा कडेन तेणी सुद्दां फटींग उलयल्ली आहा. खूब जाणां बोडगिनीन पांया पडून गेल्ले ते फाटल्या दिसांनी तुमकां खबर आहा न्ही. पूण हे सरकार आयज आमकां बरें जर जाय न्ही तर आमी बरो विचाराचे मनीस विधानसभेन धाडपाक जाय. या थँक्यू सर. थँक्यू.